आज हेउछि विश्व परिषद दिवस। ए दिवस अवसर में कटक जिला नियाली ब्लॉक रे ओडिशा बाया चढ़ई सुरक्षा अभियान पक्षरु विश्व परिवेश दिवस पालित होइछि। बाया चढ़ईर सुरक्षा अभियान संपादक परिवेशविद पावनी बस्तिया नेतृत्व में आयोजन कराଯାଇଛି। नियालीर हलदी बसंत स्थित गोठ पड़िया बहुत बाया चढ़ई बसा बांधि रहितिबा देखिबाकु मिलिछि। सेही तालगछ मूले पूजा कराଯାई समूह दीपदान सह वृक्षरोपण कराଯାଇଥିଲା। उद्देश्य है दिनकु दिन तालगछ और बाया चढ़ई एबे आउ देखिबाकु मिलु नाही, जहा फल परिवेश उपरे सीधा प्रभाव पकाउछि। सेथिपई प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य बाया चढ़ई और तालगछर सुरक्षा पाई परिवेशविद माने अंटा भिड़िछन। এই কার্যক্রমে নিয়ালীর বহু বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী শিক্ষাবিদ পরিবেশবিদ গাল্পিক লেখক মানে যোগদে শপথ নেইଥିଲେ যে আগামী দিନରେ তালগছ লগাଇବା সহ তার কিপରି সুরক্ষা করা যাই পারিব সেথিপ্রতি সদা সর্বদা ধ্যাन দেবা। देखु जड़े व्यक्ति को सुस्थ सबल जीवन यापन करने को हेले गोटे प्रदूषण मुक्त परिवेश निहाती आवश्यक। किंतु आजिर आधुनिक सभ्यतार आमे देखुचु परिवेश कोठी ना कोठी को बाटे प्रदूषित होउची, जहा फल कि आमे बहुत स्वास्थ्यग्रस्त समस्या टू आरंभ करिकी जलवायुर बहुत परिवर्तन मध्य देखा पड़ुଛି, जार प्रभाव मानव जाति उपर आज पड़ुଛି। तेणु यही परिवेश को सुरक्षा रखापी एवं परिवेश युवपीढ़ी को आगामी तांको पई परिवेश को सुरक्षित रखापी आपण 1973 मसीह इंटरनेशनल जो जातिसंघ मिलित सम्मिलन 1973 मसीहा जून 5 तारिख को परिवेश दिवस भाव में पालन करके आसुछि। तार कारण है परिवेश को सुरक्षा करवा एवं आगामी युवपीढ़ी परिवेश को सुरक्षित रखा। किंतु आपण देखंतु दशंधि धरिकी आमको पृथ्वी चेतई सारा कोबली भाव में जलवायु क्षेत्र में बहुत परिवर्तन देखा देउछि। वायु मध्य बहुत प्रदूषित होउछि एवं देखंतु आपण आज समुद्रर जल पतन वृद्धि पाइछि एवं ग्रीष्म प्रभाव देखंतु कोबली भाव में दिनकु दिन बढ़ी चली एवं पहाड़ अंचल रे अहर आपण देखुथिबे कोबली निया लागुछि। तेणु एही भली बहु व्यवस्था आमे देखिबाकू पाउ जे आगामी दिन में आमको मानव सभ्यता को तलितलांत करने को जाऊँगी जदि आमे माने आकु ठीक चिंतार परिवेश चिंता न करवा। तेणु यही परिप्रेक्षी जनचेतना सृष्टि करने परिवेश को सुरक्षा रखापी आम अंचल जो किसी समाजसेवी पवनी चरण बस्तिया हूँ एवं आमर पीताम्बर सार हूँ ओडिशा बाया चढ़ई सुरक्षा सामुख्य हो से माने निष्पत्ति नहीं जे परिवेश आज आम नियाली अंचल गोटे ताल गछ को पूजा करते एवं बाया चढ़ई किभली सुरक्षित हे, कारण ताल गछ एकमात्र गछ जी कि आमको परिवेश सुरक्षा दे पार एवं जो वज्रपात होउची धन जीवन आमको रक्षा कर। तेणु से सुरक्षा बाया चढ़ई सुरक्षा गोटे अभिनव उपाय आज ताल गछ को आम पूजा करूँ। बहुत समाजसेवी ये आम सागर जोग देते उभय मान पीताम्बर सार एवं बाया चढ़ई सुरक्षा सामुख्य एवं समाजसेवी पिता मान पवनी बस्तिया को अंतरु अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी। आपण माध्यम मु अनुरोध करुँच जो भाई भाव में आम विपर्य को आम आग को बढ़ुचे जदि आमर आज हृदय चेतना आज हृदय नचेत तेणु आम निश्चिंत भाव में आग को गोटे बड़ विपर्यर सम्मुखीन हवा। आपड़ देखु आज ओडिशा रे गतकाली देखिथिबे किभली भाव में ब्रिक्स सम्मेलन ये जलवायु को सुरक्षा देवाई डिजास्टर मैनेजमेंट किभली भाव में आम आर प्रतिकार करिपरिबा विपर्य को सेथिपई मध्य ब्रिक्स सम्मेलन आज ओडिशा रे अनुष्ठित होउची। मु आपन माध्यम रे समस्त को अनुरोध करूची आसंतु समस्त मिलिमिशि एटलिस्ट आपण मानकु मध्य अनुरोध करूची प्रत्येक वर्ष आपणक निज बाड़ी रे एटलिस्ट 2टी गछ लगेवा जदि समस्ते सबु परिवार जदि गछ लगेवा निश्चिंत भाव में ये जो विपद आमको आगू आसूची निश्चिंत भाव में आम जन समाज को मानव सभ्यता को आम बंचई पार। आपण ये टीका आगु कहते आज कार्यक्रम आपणकर बार्तार रही जाउछि किंतु वास्तव कथा सेटा नुहे ता बार्तार नाही। आगु जो आमर वनीकरण होता से अन्य गछ लगाउतला किंतु ताल वृक्ष रोपण हो नथिला। आमर यही सचेतनता कार्यक्रम द्वारा ओडिशा सरकार वनीकरण योजना रे ताल गछ को सामिल करछन्ती एवं लक्ष लक्ष ताल गछ रोपण हो सारलानी। वर्तमान तो आमर परिवेश पूरा प्राणहीन हो सारलानी।
ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ସେଇ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଯେଉଁ ପାବନୀ ସାରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 78 ବର୍ଷ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନେଇ ଏ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଯେତିକି ତାଳ ଗଛ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଲୋକ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା କାଟୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଳ ଗଛ ଆମେ ରୋପଣ କରିବା? କେବଳ ବାଇଚଢ଼େଇ ହିଁ ତାଳ ଗଛରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ସେମାନେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାଇଚଢ଼େଇଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା? ବାଇଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଯାହାର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳଠୁ ବି ଏ କଥା ଜାଣୁଛୁ। ତେବେ ରହିଲା ତାଳ ଗଛ। ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 2000 ଲୋକ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଳ ଗଛ ରହିଲେ ଆମକୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ବାଇଚଢ଼େଇ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇଚଢ଼େଇଙ୍କର ବଂଶ ବଢ଼ିଲେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ବାଇଚଢ଼େଇ ହେଉଛି ପରିବେଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବାଇଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ରଖୁଛୁ କି ବାଇଚଢ଼େଇକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାଳ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ବାଇଚଢ଼େଇର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ଏହି ବାଇଚଢ଼େଇ ଯେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ବାଇଚଢ଼େଇ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଗରୁ ସେ ଗୋଟେ କିଚିରମିଚିର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରଡ଼ି କରି ଅତୀତର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପକାରୀ କୀଟ ଯଥା ଝିଣ୍ଟିକା, ଲେଢ଼ାପୋକ ଆଉ ସାଁବାଳୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫସଲରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଇଚଢ଼େଇ ଆମ ସମାଜର ବହୁ ଉପକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ସେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେ ତାର ବସା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ମୋର ଆଜିର ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ସରକାର ସମସ୍ତେ এই ବାଇଚଢ଼େଇର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଳ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରି ତାଳ ବୃକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଇଚଢ଼େଇକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାଇଚଢ଼େଇର ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାମାନ ବାହାରି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ନିଆଳିରୁ ତୁଷାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।